السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم سنبدأ مع المجموعة الرابعة من الحروف العربية بالحركات القصيرة والسكون والتنوين مع شكل وموضع الحرف وسط الكلمة. Aujourd'hui, on va commencer avec la quatrième partie des lettres, avec les voyelles brèves, السكون, التنوين, et la façon et la position de la lettre au milieu du mot. نبدأ على بركة الله. لدينا اليوم حرف. ما الحرف الذي لدينا اليوم؟ سين. حرف سين. هذا حرف السين بأشكاله ومواضعه وسط الكلمة، أول وسط وآخر الكلمة. سوف نضيف فتحة ونقرأ سا 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 سا. والآن سوف نضيف ضمة وسنقرأ سو 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 سو. والآن سوف نضيف كسر لحرف السين أول وسط وآخر الكلمة وسنقرأ سي 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 سي. والآن سوف نضيف السكون إلى حرف السين أول وسط وآخر الكلمة وسنقرأ س س س س. كان هذا حرف السين بالحركات القصيرة والسكون سا سو سي س. والآن مع حرف هيا شين. أحسنتم، حرف شين. وهذا حرف الشين بمواضعه في الكلمة أول وسط وآخر الكلمة. سنضيف الفتحة وسنقرأ شا 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 شا. الآن سوف نضيف ضمة لحرف الشين أول وسط وآخر الكلمة وسنقرأ شو 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 شو. والآن سوف نضيف كسرة لحرف الشين أول وسط وآخر الكلمة وسنقرأ شي 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 شي. والآن سوف نضيف السكون. On va ajouter le سكون pour la lettre shin au début, au milieu et à la fin du mot. Et on va lire sh 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 sh. كان هذا حرف الشين بالحركات القصيرة والسكون شا شو شي ش. والآن ما الحرف الذي لدينا؟ هيا خمنوا. Allez, dites-moi. حرف الصاد. حرف الصاد. أحسنتم، هذا حرف الصاد أول وسط وآخر الكلمة. سنضيف فتحة وسنقرأ ص ص ص ص. والآن سوف نضيف ضمة وسنقرأ صو 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 صو. والآن نضيف كسرة لحرف الصاد أول وسط وآخر الكلمة ونقرأ صي 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 صي. والآن نضيف السكون لحرف الصاد أول وسط وآخر الكلمة ونقرأ ص
أص أص أص. كان هذا حرف الصاد بالحركات القصيرة والسكون صا صو صي أص. والآن لدينا حرف ضاد ضاد حرف ضاد أول وسط وآخر الكلمة. سوف نضيف فتحة وسنقرأ ض ض ض ض. والآن نضيف ضمة ونقرأ ضو 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 ضو. والآن نضيف كسرة لحرف الضاد أول وسط وآخر الكلمة وسنقرأ ضي 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 ضي. والآن سوف نضيف السكون لحرف الضاد أول وسط وآخر الكلمة وسنقرأ ض ض ض ض. كان هذا حرف الضاد بالحركات القصيرة والسكون ض ضو ضي ض. والآن سوف نرى الحروف بالتنوين. حرف السين تنوين الفتح فتحتين سن سن. Comme on a dit tout le temps, on ajoute un alif dans tanwin al-fatah. Sen sen. Tanwin ad-dam. Sun sun. تنوين الكسر كسرتين دو كسرة سن سن. كان هذا حرف السين بتنوين الفتح تنوين الضم تنوين الكسر. La lettre sin avec تنوين فتح تنوين ضم تنوين الكسر. والآن حرف الشين فتحتين شن ولا ننسى الألف. On n'oublie pas le alif dans تنوين الفتح. شن. تنوين الضم شن شن. تنوين الكسر كسرتين شن شن. C'était حرف شين avec تنوين الفتح دو فتحة تنوين ضم دو ضمة تنوين الكسر دو كسرة. والآن حرف الصاد بالتنوين صاد فتحتين صن صن. La lettre صاد avec تنوين الفتح دو فتحة et le alif صن صن. تنوين الضم ضمتين دو ضمة صن صن. تنوين الكسر دو كسرة صن صن. كان هذا حرف الصاد بتنوين الفتح تنوين الضم وتنوين الكسر تنوين فتحة دو فتحة تنوين الضم دو ضمة تنوين الكسر دو كسرة صن صن صن. والآن حرف ضاد ضاد فتحتين ضن ضن. La lettre ضاد deux فتحة avec un alif ضن ضن.
ضاد ضمتين deux ضمة ضن ضن ضاد كسرتين deux كسرة ضن ضن كان هذا حرف الضاد بتنوين الفتح تنوين الضم وتنوين الكسر. C'était la lettre ضاد avec تنوين فتحة deux فتحة تنوين الضم deux ضمة تنوين الكسر deux كسرة ضن ضن ضن. والآن سوف نرى الحروف وموضعها وشكلها وسط الكلمة. On va voir les lettres et leur façon et leur position dans le mot. On a ici حرف سين. لدينا حرف سين. أول الكلمة يمد ذراعا من جهة اليسار. Au début du mot, il tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui le suit. Au milieu du mot, il tend deux bras, un du côté gauche et un du côté droit, pour s'attacher avec la lettre qui la précède et la lettre qui le suit. حرف السين وسط الكلمة يمد ذراعين واحد من اليسار والآخر من اليمين ليتصل بالحرف الذي قبله والحرف الذي بعده كما نرى في المثال comme on voit dans l'exemple. حرف السين آخر الكلمة يمد ذراعا من جهة اليسار ليتصل بالحرف الذي قبله. La lettre sin à la fin du mot, elle tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la précède, ou elle peut être isolée comme on voit dans le modèle. Maintenant on va lire les mots. Souron, souron, nesrun, nesrun, teknisu, teknisu, harisun, harisun. هذا حرف السين أول وسط وآخر الكلمة. C'était حرف السين au début, au milieu et à la fin du mot. الآن حرف الشين أول الكلمة au début du mot وسط الكلمة au milieu du mot آخر الكلمة. أول الكلمة يمد ذراعا من جهة اليسار من جهة اليمين ليتصل بالحرف الذي بعده. وسط الكلمة يمد ذراعين واحد من جهة اليسار والآخر من جهة اليمين ليتصل بالحرف الذي قبله والحرف الذي بعده. حرف الشين آخر الكلمة يمد ذراعا من جهة اليسار ليتصل بالحرف الذي قبله أو يكون مجردا. La lettre chine au début du mot, elle tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la suit. Au milieu du mot, elle tend deux bras, un du côté gauche et un du côté droit pour s'attacher avec la lettre qui la précède et la lettre qui la suit. La lettre chine à la fin du mot, elle tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la précède ou elle peut être isolée comme on voit dans l'exemple. الآن سوف نقرأ الكلمات. On va lire les mots. شمس شمس يشاهد يشاهد ريش ريش فراش فراش. كان هذا حرف الشين بأشكاله ومواضعه المختلفة في الكلمة. C'était la lettre chine au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot.
الآن حرف الصاد أول الكلمة au début du mot وسط الكلمة au milieu du mot آخر الكلمة ونفس القاعدة tout le temps la même règle au début du mot la lettre elle tend un bras du côté gauche au milieu du mot elle tend deux bras un du côté gauche un du côté droit à la fin du mot elle tend un bras du côté gauche où elle est isolée والآن نقرأ الكلمات صقر صقر عصير عصير قفص قفص أحرص أحرص كان هذا حرف الصاد أول وسط وآخر الكلمة c'était la lettre صاد au début, au milieu et à la fin du mot والآن حرف الضاد أول الكلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة حرف الضاد أول الكلمة يمد ذراعا من جهة اليسار وسط الكلمة يمد ذراعين آخر الكلمة يمد ذراعا من جهة اليسار أو يكون مجردا La lettre ضاد au début du mot elle tend un bras du côté gauche au milieu du mot elle tend deux bras un du côté gauche et un du côté droit à la fin du mot elle tend un bras du côté gauche où elle est isolée comme on voit dans l'exemple والآن سنقرأ الكلمات on va lire les mots ضرس ضرس حضر حضر مريض مريض بعوض بعوض كان هذا حرف الضاد بأشكاله ومواضعه المختلفة c'était la lettre ضاد au début, au milieu et à la fin du mot الآن سوف نقرأ كلمات فيها حرف ساكن مع بقية الحركات قرأنا كلمات بحركة الفتح كلمات بحركة الكسر وكلمات بالحركات الثلاث الفتح والكسر والضم اليوم بإذن الله سنقرأ كلمات فيها حرف ساكن مع بقية الحركات On a déjà lu des mots avec la fatha, des mots avec la kasra, des mots où il y a les trois voyelles, bref, fatha, damma, kasra. Aujourd'hui, on va lire des mots où il y a une lettre avec soukoun, avec les autres voyelles, bref, fatha, damma wa kasra. Et comme on a dit, une règle dans la langue arabe, on ne lit pas une lettre avec soukoun toute seule. Tout le temps, il faut l'attacher avec la lettre qui la précède. Comme on voit ici dans le modèle. On voit tout le temps la lettre où il y a soukoun avec la même couleur que la lettre qui la précède pour les lire les deux en même temps. Par exemple ici, le premier modèle, la daina kalimat, on a le mot amru. Je ne vais pas par exemple dire alif fatha a mim soukoun ra damma ru. Non, je dis alif fatha a mim soukoun am ra damma ru amru amru. Deuxième mot ba fatha ha soukoun بح بح را ضمار بحر بحر. J'espère que vous avez bien compris. دائما الحرف الساكن ينطق مع الحرف الذي قبله تم تم
را دمارو تمرو تمرو. Tout le temps, la lettre avec secoun, on la prononce avec la lettre qui la précède. On ne prononce jamais la lettre avec secoun toute seule. Là, c'est une règle qu'il faut apprendre par cœur. Thaou, thaou, thaourou, thaourou. Djoub, djoub, djoubnou, djoubnou. Hib, hib, hibru, hibru. Khoub, khoub, khoubzou. Dam, dam, dam'ou. Si vous avez remarqué, je m'arrête dans le harf sakin pour que je vous montre comment prononcer le mot. Sam, sam, samnou, samnou. Sham, sham, shamsou, shamsou. Sam, sam, samrou, samrou. Dai, dai, daifou, daifou. Fajrou, fajrou. Qabrou, qabrou. Kasbou, كسبو. نقف وقفة يسيرة للتعرف على الحرف الساكن. On arrête un peu sur la lettre avec secoun pour la bien prononcer. Akh, akh, akhraja, akhraja. Til, til, tilka, tilka. Yamhu, yamhu. An, an. Ba, ba. بعد, بعد. حبل, حبل. يجلس, يجلس. يفرح, يفرح. سي, سي, سيف, سيف. بي, بي, بيت. أسلم, أسلم. يحجب, يحجب. يفعل, يفعل.
عالو طف طفل نص نصر نصر أطعم أطعم يحرث يحرث يفقد يفقد ظفر ظفر اليد اليد أظهره يحسب يحسب يقرأ يقرأ عنده عنده يحفظ يحفظ أعفي يحسم يحسم يقسم يقسم عنه عنه أمرهم أعلم أعلم يحسن يحسن يكبت معهد أنزل. كانت هذه كلمات بالحرف الساكن مع بقية الحركات. اليوم قمنا بمراجعة للحروف سين شين صاد ضاد بالحركات القصيرة والسكون والتنوين مع معرفة موضع وشكل الحرف وسط الكلمة. Aujourd'hui, on a révisé حرف la lettre sin, shin, صاد, ضاد avec les voyelles brèves, سكون, التنوين et la façon et la position de la lettre au milieu du mot. J'espère que vous avez bien compris et que j'ai bien expliqué ma leçon. Et à la prochaine partie, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum.